नमस्कार दर्शक बंधु आसतु आज भिडियो महाशिवरात्रि नियम गुड़िक जानिबा। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे महाशिवरात्रि पालन करा जाए। एही तिथि एही दिन रे माँ पार्वती एवं प्रभु शिव शंकरंक विवाह संपन्न होइथिला। सेथिपाई एही दिन को महाशिवरात्रि रूपे पालन करा जाए। ताहा सहित विश्वास रही जे पृथ्वी रे 12 ज्योतिर्लिंग आविर्भाव होइतिले एही दिन एही तिथि रे। सेथिपाई मध्य एही दिन महाशिवरात्रि को पालन करा जाए। चलित वर्ष फेब्रुआरी 16 तारिख बुधवार रे महाशिवरात्रि पालन हेब। अनेक जन प्रभु शिव शंकरंकर नाम जप करती, प्रभुंकर आराधना करती। शिव शंकर हेउचंती दयालु भगवान। भगवान को भक्त माने जहा मागंती प्रभु शंकर ताहा निश्चय पूरण करती। महादेव को जेते सबु सुगंधित फूल एवं विषाक्त फूल अत्यंत प्रिय होइथाए, जेमिति कि नागचंपा, धला मंदार, अरख, गयस, स्वर्ण चंपा, धला दुदुरा, टगर, नाली पद्म, नाली कनियर, बेलपत्र अत्यंत प्रिय। एही सबु फूल महाशिवरात्रि रे भगवान शिव को अर्पण करिबा बहुत शुभ होइताए। ताहा सहित एही दिन बेल, नड़िया, विभिन्न प्रकारर फल तथा बादाम, बरकोली मध्य शिवरात्रि रे भगवान को अर्पण करा जाइथाए। समस्ते एही महाशिवरात्रि व्रत रखी पारिबे, किछि मध्य असुविधा नाही। जेउ माने व्रत रखिबे संकल्प नहीं व्रत रखिबा उचित। वर्ष वर्ष तपस्या कले मध्य जेउ फल मिले नहीं, एही गोटिए दिन व्रत रखिले ताहा फल मिलिथाए। एही दिन केही केही निर्जल उपवास रखुथांती, तो आउ केही फल आहार करी एही व्रत रखुथांती। एवं जेउ माने व्रत रखुनाहांती सेमाने मध्य किछि जरूरी नियम मध्य पालन करिथांती। माने प्रभु शंकरंकर भक्त सेमाने सबुदिन भगवान शंकरंकर पूजा आराधना करती, किंतु वर्ष सारा पूजा करिबार फल एही गोटिए दिन व्रत करी मिलिथाए। शिवरात्रि दिन जलाभिषेक किंबा रुद्राभिषेक करिबा अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए, अर्थात जलाशायी करिबा अधिक शुभ होइथाए। शिवरात्रि दिन सकाळु स्नान सारी परिष्कार लुगापटा पिंधि व्रत रखुथिबा व्रती माने सकाळु सकाळु शिव मंदिर जाई जलाभिषेक करती, प्रभुंकर पूजा आराधना करती। एही दिन केही केही निर्जला उपवास रही जागर व्रत रखुथांती। केही केही गोटिए थर फल खाई किंबा पଣା पी एही व्रत को पालन करती। जेउ माने निर्जला उपवास रखुथांती सेमाने दिन सारा पानी मध्य पियंती नहीं। आपणक इच्छा अनुसार आपण माने व्रत रखी पारिबे, कारण समस्तंकर शरीर समान नुहे। केही केही निर्जला उपवास रखी पारंती, आउ केही केही निर्जला उपवास रखी पारंती नहीं, कारण काहार अधिक समय उपवास रे रहिबा द्वारा मुंड बुलेई हे गैस, एसिडिटी इत्यादि हेबार अधिक संभावना रही थाए। किंतु एही उपवास जेउ माने संकल्प नहीं भक्तिर सहित व्रत रखिथांती सेमानंक मनस्कामना निश्चय पूर्ण होइथाए। जदि आपणक शरीर अधिक कष्ट देउछि ताहेले आपण मिश्री पानी पी व्रत रखी पारिबे। आहुरी अधिक कष्ट हेले लेंबू पानी किंबा फलमूलर पଣା किंबा अधिक कष्ट हेले आपण अरुआ अन्न सेवन करी व्रत करि पारिबे। ही व्रत जेहेतु महाशिवरात्रि अर्थात जागर, तेणु रातिरे उजागर रही व्रत को पालन करा जाए। जेउ माने छोट पिला, बुद्ध लोक किंबा बीमार रे लोक सेमाने सोई पारिबे, बाकी अन्य माने उजागर रही व्रत को पालन करिबे। व्रत दिन अखंड दीप जालिबा उचित। महादेवंक पाखरे जेउ माने व्रत न करिबे सेमाने मध्य मंदिर को जाई दीप जाली थांती, सात्विक भोजन करि थांती। एही दिन घरे किंबा मंदिर रे शिव ठाकुरं को गंगा जल, शुद्ध जल, कंचा क्षीर, विभिन्न फल रस, आखु रस इत्यादि रे जलाभिषेक करा जाए किंबा दही रे मध्य अभिषेक करा जाए।
ଛୋଟ ନୂଆ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବହି ବସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଦିନ ରାତି 8 ପ୍ରହର ଯାକ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ହୋଇଥାଏ। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦିନସାରା ଜପ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ କାହା ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେବେ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଖରାପ କି ଗାଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ନାହିଁ କି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ବାଡ଼େଇବା ନାହିଁ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ, ଏହି ରଙ୍ଗର ଚିକିଚିକିଆ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଧଳା ଗାମୁଛା ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନନାଙ୍କୁ ସେହି ଗାମୁଛାକୁ ଦେଇ ପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ଦକ୍ଷିଣା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ହେଉ, ଦକ୍ଷିଣା ବିନା ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଘରକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜାଗର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମକରଣ, କର୍ଣ୍ଣବିନ୍ଧ ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ନୂଆ ଘର ଆରମ୍ଭ, ଭୂମି ପୂଜା, ପୁରାଣ ଘର ପୂଜା, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜାଗର ରାତିରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୀପ ତଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଫୁଲ ରଖି ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଘିଅର ଦୀପ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳି ପାରିବେ। ମନରେ ଭକ୍ତି ମାନସିକ ରଖି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ ରଖିବେ, ସେମାନେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ସଜ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବେଲପତ୍ର ବିନା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ଯେମିତି ନ ବାଜେ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତରକୁ ସେଇଠି ମା ପାର୍ବତୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଫୁଲ, ଦୁବ, ଫଳମୂଳ ଯାହା ନେଇଥିବେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଠି ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଦୁକା ନଳା ଥାଏ, ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସିବେ। ପାଦୁକା ନଳାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁକି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ 6ରୁ 7 ମାସ ପରେ କୌଣସି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ କିଛି ଜଣ ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶିବ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅଟେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର 6ରୁ 7 ମାସ ପରେ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଭାରି ଅନୁଭବ, କଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗର ବ୍ରତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରତ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା ରଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରତକୁ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ନ କରି ପର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ଥରେ ହୃଦୟରୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।